kɛra bi alamisa donya don kibaru juin kalo tile 15 a kibaru bɛna daminɛ ni fɛn min ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ caman bɛ aw la dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔ Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ aw b'a kalama k'a fɔ an ka jamana marabaw n'o ye don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw dɔw ko furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw dɔw ko fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ fanga sigilen n'o ye Asimu Goyita a n'a nɔfɛmɔgɔw ye u ka laada tɔnsigiw u bɛ deli ka tɔnsigi minnu kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko conseil des ministres an y'a mɛn k'a fɔ olu de ye jamana minisiri min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ an faso Mali ani diɲɛ ko latigɛ a n'a fɛɛrɛ n'a dabalitigɛ kolo tɔw Mali yɛrɛ ni olu tun ye o minisiri Abdoulaye Diop a tun y'a ci ka taa diɲɛ tɔnsoba la n'o ye Nations Unies ye ka sabu kɛ jamanaw ka barosigibaa tun bɛ yen n'o ye nin tɔn in ka barosigi ye n'o ye Nations Unies ye olu tun kɛn bɛ ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ foroba kɛmɛsigiba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanakow kan kɛra dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen diɲɛ tɔnba o lajɛ a kɛra lamɛrikɛnw ka duguba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko New York nka kɛrɛnkɛrɛnnenya a sigikun ye kalo saba o kalo saba sɔrɔlasi minnu n'o ye nin diɲɛ tɔnba ka sɔrɔlasiw ye n'o y'o tɔgɔ da ko MINUSMA nin sɔrɔlasi ninnu k'u nakun ye Mali kɔnɔ cɛfɔ ni kanbɛn k'u lawaleya k'a lasabati k'a sɛnsɛn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na jamana in a tun paruna jamana borotɔlaw fɛ ni diinɛ marifatigi dɔw nana feerekow la o laban kɛra fɛn ye fɛn min ni tun ye Mali dugukolo tila saba ye fila tun minɛna Mali la o basigibaliya tun bolola malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamu ni ɲɔgɔn ta ye ani danabaliya ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔra k'a fɔ Mali ye wele bila diɲɛ tɔnba ma n'o ye Nations Unies a ka kɛlɛcɛ dɔw labɛn u kana ma an faso Mali kɔnɔ basigi bɛ se ka segin cogo min ni sɔrɔlasi ninnu u cira kana Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko MINUSMA nka u na kan wali u na kun ye u tɛna jamana kow bila ten olu yɛrɛ kɔni ka hakili ye u nali min kɛra tiɲɛ don n'a fɔra k'a fɔ u ka baara ye Mali basigili ni cɛfɔ ni kanbɛn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn o fɛn bɛ o bali wala fɛn o fɛn bɛ dankɛrɛ o la o wale ninnu bɛɛ lajɛlen u bi kɔn u fɛ wa u ka kɔlɔsi fanga bɛ bonya kosɛbɛ kalo saba o kalo saba olu bɛɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda o sɛgɛsɛgɛli ninnu u bi sɛbɛn bɔ sɛbɛn min nazaraw b'a fɔ a ma ko rapport kalo saba laban min kɛra u fɛ k'u ye jaabiw bɔ lahalaya min bɛ an faso Mali kɔnɔ politiki sira la fo ka se kana ani lakanabaliya o wale minnu bɛ kɛ nka u sinsinna fɛn min kan o ye dansago olu yɛrɛ ka fɔcogo la kɛta ni fɔta ni wale minnu n'o bɛɛ dankari hadamadenya na Mali politiki ani Mali kanako bɛ lahalaya minnu na u y'o sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn min bɔ u ko min ye Mali marabaw ye k'u ye wale cɛjugu caman kɛ minnu tɛ bɛn u ye dansago ni dankari walew caman kɛ u ma da u ma komi Mali de ye wele bila u ma k'u kana faso dɛmɛ kana ni lakana ni basigi ani cɛfɔ ni kanbɛn na ni sɔrɔlasi ninnu waati min bolo dara faso fɛ o waati bɛna fori yala ninnu ka nali k'u to faso kɔnɔ yala waati wɛrɛ bɛ se ka d'u ma wa tubabuw ko ma ko renouvellement du mandat de la MINUSMA a ko kun ye fɛn min ye yala o MINUSMA bɛ an faso Mali kɔnɔ u bɛ yɔrɔ caman ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na u fanga ka bon jamana kɔrɔn fɛ ka daminɛ Mopti fo ka yɛlɛn ka taa fo Gawo ninnu yala u bɛ an faso dugukolo kan u ka to yan fɔlɔ waa wala de u ka taa sabu ni Mali ko u ka taa sariya si tɛ u bolo u ka to Mali dugukolo kan u tali n'u tabaliya ka bɔ Mali dugukolo kan o kuma de ma nɔgɔya fiyewu sabu o maliden joli joli bɛ yen o maraba joli joli bɛ yen o kɔlɔsilikɛla joli joli bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ ninnu bɛ Mali dugukolo kan bi a bɛ san 10 bɔ Mali marabaw kɔni fɛla ye fɛn min ye o ye k'a fɔ tiɲɛ don ɲɛci b'u la nka Mali tun ka hakilina ye fɛn min ye u tun kan ka min kɛ u tun kan ka u jeni yɔrɔ min fin kɛta ni wale minnu na Mali ma wasa n'a ye
mali de ko sa kuna manye kafo ni solasi nunu wati wara be duma ka to faso dugulu ka na kira sangile mali ya jira kafo ke chugo bola na mali ko ati bentukuni an fa dugulu mali fa dugulu ka ke inafo nunu baka gwanfuro akaduye yoro min kaduyo kutai wo meli min kaduyo ko ke akake inafo mali dugulu ye olu ta doye halunu tate usago be utayro la ore damate mali koko jien tomba anazara kande ko mission onusienne ako ali pangolo mnumbu bolo nu be pangolo nta wati bela jelena ube pangolo bolo la mali sangolo sanfɛ mali sangolo la ka pan ka boyoro la kata yoro la mali koko bita ko bitani halina manye ka foko mali besra duma utina se kuka pangolo wili krengreni yana kata yoro la yoro mi na makeni mali marabaw oluka jien uka sradi mashi ya marialinte kika pangolo pa mali dugolo kan fo kasro ene mali marabaw ni anga kelechew no bena mina obije ka baraka nyon fe o chekoroba ni musokorobaw no kuma fora obi fe min ko fodron ode ka fo yala je sur la siu uka latike kato mali dugolo ka latike abinye wa tinye do nata nununa nyingali bo yoro de la ni kuma nyogonye nunu gele yara kosobe sabu jamana fla be mali maraba jugu jamana koro no français ulu kun tafe ku bulbo malikana en façon malikana fiew o jamana mimbe no tuni mali de me ba jamana ye no ye rishi jamana ye ni jamana fla ukembe ku kwada nyona kuma ni ko bela jelena mali kungango anana ke fade ngwenya ko bade l'Europe jamana ulu ni rishi jamana uche nga l'Europe jamana uka kele kunyanfa en français de min kadi ulu ye min kadi français ko ka dofara nunu ka fanga kan wa uka ke hadmadiya hake koloshilina matrafa tigi gwelew ni fengo fen ni mali uke no tibe mayani hadmadiya hake ula nu kanga mali bali ulu na mali bali nga jamana flabe wala jamana dama be afolo o rishilaye o faba no Moscow ani Chinois jamana no faba Pekin ani jamana minumbe ni olu felate ni jamana ko fole nunu olu de kembe ku banamini francini ajebaga jugu francini jamana minumbe janfala kiwaru jonyo sorla ka fo rishi jamana yere ay kangar gbalenda akunu ba feka ni ko inkaraba alitna soma otuma halimi ye minisma yere akatoli mali dugolo kan fo yelemaw de ka douala len koyi amogo fam yelen chaman ko rishi jamana tafe komi sika kembe minisma ma sabu je tomba no Nations Unies anyemogo dankando o ye France jamana dendo ye sabu ni ngoyi niya ajatemene ka laje ni jinyama joni l'Europe jamana no uluka kojugu kunyanfa en français tunga kele folo femi kutafe ku folo ko mali kembe ka wele blari shila sorlasi doma jamana dendo ma minu no luye kele dunangana uye dawa ko groupe Wagner chikorobani musokoroba Wagner ni afoba jugu fe wala afoba fe minu koko ni rishila kele chekoro ye kele donangana udu nga chogomi au ba famunde nunu ye rishila kele wulu jugu de na shiwulu ye minu rishila jamana tafe ka atochi yoro jamana o jamana ka abe nunu labe olu bina o jamana ko fole nunu na ni fen kera no ye chenin ko ye rishila togotina norko kola nga chen feni nunu tafe rishila yere de ka ichokoro soro anfa dugolo kan ni kuma nunu de gwanendo ugwana kosobe ni dogo franche temene na rishila jamana kan chokomi ambe famyalike anga Abdoulaye Diop anga le lame aye kuma min fo min ko nunu kunga anga le ka dandigele kuma ango lame. Notre problème n'est pas Wagner. On ka geleate Wagner. Mais notre problème c'est quoi? On Wagner côté on Israël on ko werete anga gelea ye femi anga hami ye femi ami femi jorobi ambi femi nyengene bi. Assurer la survie de notre état comme ambi se ka anga faso kana chukumi kabo
da kuluncili ma. Rappelez qu'il a perdu le 2/3 de son territoire. An bɛ hakilila jigin kɛ Mali dugukolo ni y'a tila 3 ye 2 minɛ na Mali dugukolo malidenw bolo k'a sabu kɛ C'est l'intervention que vous connaissez. n'u ka wale aw bɛ maa minnu dɔn aw b'a kɛ kun dɔn. Notre problème, c'est comment assurer la sécurité des Maliens et Anw ka hamiko fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye an bɛ se ka an ka jamanaden cɛman ni musomanw ni lakana cogo min. les Maliens qui sont aujourd'hui désespérés. N'u jigi latigɛlen don maliden minnu jigi latigɛlen don k'a kɛ u ka faso dugukolo ntarakilen don ka b'u bolo. Et dont nous n'arrivons même pas à protéger les droits. An tɛ se k'an ka jamanadenw kana an tɛ se k'u lakana hali u ka hakɛ hadamadenya hakɛw tɛ se ka matarafa. Notre souci, c'est comment Anw bɛ préserver hamili notre fɛn min ye bi o ye yali cogo di. pays. Anw ka jamana bɛ se ka tanga k'a kisi ka jamana in ka kelenya ka jamana in kelenya sabati jamanadenw ye cogo min. Et du pays. Comment préserver l'intégrité territoriale Mali dugukolo bɛ se ka kana cogo min nin de y'anw ka hami ye. pays. Bi Cela passe naturellement pour nous kɛcogo foyi t'o la anw kɔni fɛ par la diversification de nos partenaires, notre cogo min Mali bɛ se ka jɛɲɔgɔnw caya. Maa o maa ni Mali limaniyalen don k'a fɔ o bɛ se ka Mali dɛmɛ Mali ka laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ cogo min o bɛ se ka caya ni dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye bi o de ye Mali hami ye. comment sur le plan sécuritaire. Kanako la Et je rappelle encore mɛ une fois hakilila jigin kɛ tuguni que le Mali a ni ye le Mali droit ye hakɛ b'a de bolo. choisir ses partenaires et il le fera en toute souveraineté. Mali ka hakɛ de ye maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka Mali dɛmɛ i ni Mali bɛ se ka jɛ Mali ka dugukolo bɛ se ka latila cogo min o hakɛ bɛ Mali bolo wa Mali yɛrɛ b'o kɛ piyan. Responsabilité comme chacun des pays autour I de n'a fɔ diɲɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen minnu sigilen bɛ nin kɛnɛ kan u b'u jɛɲɔgɔnw sugandi cogo min munna Mali yɛrɛ fana t'a jɛɲɔgɔnw sugandi jɛɲɔgɔn minnu ka d'a ye dɛ table. kɛnɛ in kan. Et je voudrais dire que nous allons continuer dans ce sens. Anw kɔni na tɛmɛ o sira fɛ fasi an n'o kɛ fasi jɛɲɔgɔn sugandi n'an dan bɛ jɛɲɔgɔn min na n'an limaniyalen don k'a fɔ o bɛ se k'an dɛmɛ. Et nous menons un certain nombre de choses Wa an bɛ ka ko dɔw fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ ka tigɛ an fɛ sur le terrain. Donc, kɛnɛ kan o la sa. mais le Mali reste Nka nin n'a ta bɛɛ Mali dayɛlɛlen don maa o maa ne b'a fɛ ka Mali dɛmɛ ko Mali k'i ma i bisimila. comme je l'ai dit, I n'a fɔ n y'a notre fɔ. problème ce n'est pas Wagner. Anw y'a fɔ aw ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min Wagner tɛ anw kungo ye koyi anw ka ko tɛ Wagner koyi. Notre problème c'est comment assurer la sécurité de notre Anw ka hami ye mun ye an bɛ jɔrɔ ni fɛn min ye cogo di anw bɛ se k'an ka jamana in lakana dɛ o de y'anw ka hami ye o de y'an jɔrɔnɔ ko ye wa an kɔ fan bɛɛ o de la bi. pays. Faso. Et quelles sont les propositions qui sont sur la table? Yala maa jumɛn bɛ yen ni dalu b'i bolo ni i ŋaniya ye k'an dɛmɛ n'i y'o jira n'an y'o lajɛ n'o y'an hakili an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn Pour fɛ nous aider K'an à dɛmɛ. répondre à ce besoin. k'o hakili ninnu dilan cogo min kɔni. Partenaires qui veulent contribuer à ce Maa o besoin. maa bɛ yen jɛɲɔgɔn o jɛɲɔgɔn bɛ yen k'o y'i ka kuntilenna ye u y'i fɛla ye i k'a dɔn k'a fɔ i n'anw na kun sont les bienvenus. k'i Mais bisimila. le Mali n'acceptera pas que un Nka partenaire Mali kɔni tɛ sɔn fɛn min ma fiyewu. nous impose que K'a fɔ i ka maa dɔ karaba k'a fɔ ni ne kɔni bɛ na f'i ka nin karisa bɔ yen i ni kana teriw ka gɛrɛ ayi. ne vient par la porte, moi je sors par la E fenêtre. k'a fɔ ko ni maa wɛrɛ donna da fɛ k'e na bɔ fenêtre fɛ taa k'an b'u fo. Ceci O n'est kɔni pas acceptable. o tɛ Mais je dois an tɛ encore jama une ye. fois le rappeler que Nka les n bɛ fɛ grandes ka hakilila opérations jigin kɛ. d'envergure qui sont en cours au Baara Mali o cɛsiri bɛ senna Mali fɛ bi. sont dans le cadre du respect du O droit tɛ taa international. foyi fɛ fo hadamadenya yɛrɛ hakɛw matarafali. Mali tɛ foyi kɛ fo k'a bɛɛ bɛn hadamadenya tɔɲɔni walew kɛlɛli ani maaya yɛrɛ hakɛw matarafali. Humanitaire comme des droits de l'homme. Et Manifinya hakɛw. je salue les investissements qui ont été faits par les Mali yɛrɛ bɛ foli kɛ diɲɛ yɛrɛ tɔnbaw ye a bɛ ka cɛsiri minnu kɛ Nations Unies et par beaucoup de pays ani jɛɲɔgɔn caman minnu bɛ k'anw dɛmɛ autour de la table ici pour minnu renforcer n'u bɛ yan k'a dɔ fara Mali ka se kan. les capacités des forces de défense. Mali kɛlɛcɛw dɔw bɛ fara u ka se ka cogo min min b'a to jugu minnu kɛn bɛ k'u daga gɔngɔn an da la an bɛ se k'u gɛn Je cogo tiens min. aussi à rappeler N b'a fɛ ka hakilila que dans jigin le kɛ cadre tuguni de ces o opérations, baara ninnu siratigɛ la le Mali respecte les droits de l'homme. Mali bɛ hadamadenya Pas pour faire hakɛ plaisir matarafa à a des kɛ kun tɛ partenaires Mali fɛ k'a fɔ k'a bɛ yɛrɛ ma diya ko ye. Mali bɛ hadamadenya hakɛ minnu matarafa Mali b'a k'a yɛrɛ Mali bɛ hakili jigin kɛ k'a fɔ Mali ko Le kuma Mali daminɛ bi a enregistré Mali ye une jamana constitution kɔrɔba de ye. dans le Moyen Âge en Cɛ fɔ nin kan bɛ
ni sigi mali o ke o bi sanke me chama mobi no ko ba fuasigi hadamadiya hake bi madrafa chugo mi amke ambo hadamadiya hake bi madrafa makan yaredi ay ledi ni tajiyi on li maniendo ka fo mali be kelem na papali kela kele la mali tina nyesro fiu ka ni kasro mali be hadamadiya hake so ayi mali be mali kan nafa fo itala absolument aucun intérêt. Malika nafa fo itala katunu wale uke wa on maniendo noyi. Mais, mesdames et messieurs du Conseil, que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation. Foka donc mangutu chie makunu mangutu chie wala utoko chie wala utalindo dunu ni balaula Mali mangutu biseka chie chukumi. Justement, à punir les pays pour cette. Ka jamana nyani sabu jamana ikundlela minunta utu fela. Je pense que nous allons pouvoir continuer. Ni hakila ka famseka tumekumana nufa. Musgorbawo nentunye abla jopi anfaso ministre mi nale ka baraye anfaso Mali ani je jamana to ni nyonche tunubo sraw fela jira sraw Mali re kantige dai femi je fontan nani fe mimbe olasi furba keneuka aye min fo hakilla ka fo famia sorla sabu ni ya ko laje nungoni noy loropo jamana ye ukala nyini fengele mi oye kafo Mali biseka to ka sansara kono chugumi kasro hali na yasro Mali hajutinye sabu France minge na kunu naka uyaro kafola na ke kuntunye basige nyini Mali mayre kunsoro fiu daga wulila sungala maye tumami Mali bulubo rishla nofe ni dunya ko laje jinyama jonena nazara jamana no kele kunyamfa wala kojugu kunyamfa français anga jamana no yanfaso Malibai anire shilani nyonche sirakura bo amaku felai nga hakilima beba doka fo komi nunu tunyanga faso ke ubaka gwanforo yustago de bike imai kabli tumamina Mali ala dunia na kafo Maliba fe ki bulu bori shila nofe Emmanuel Macron na sugandira kurai kasigi Fransi jamana kuntigiyala kumami tumba da ufolofolo tuyimi Ibrahim Boubacar Keita nunu tumbe fangana ayu wile aka jamana dugu dobe no epoe o Fransi dugu doye kusigi jona ku kanyi ninga jamana o jamana be ni ba fe Fransi ka kamina unche kabu fa jamana kanoti fela ku beki fela fo no kera ku Fransi ba ka jamana sorlesi uduni adoku fale jonkala jamana masro min ko Fransi kambu fu an yere tume fe min kono weni o jamana masro o safe Ibrahim Boubacar Keita ka fanga mbane kofe kuma min tumbe Fransi da kabili Asimu Koita nunu wala Asimu na nofemo Ibrahim Boubacar Keita fanga jolen kofe kabili bandaw ni Mokhtar Wan nunu makele nunu ni uka fanga bojo Fransi ko ulubuka solosi uduni ko ka Mali dugulu bla tuma dola tunga lanyini femi Mali kati sunsuro ki bolu fla da ko ka ya fadilu fe ku kanata inafo akanata sa na utara we anga ku bane we Mali ko bane we jamana chile ambina ke chogodi ne autara ambina yere soro yere utu hakilila kafo Mali bodi fo nga tuma dola jamana kuntigi kuraw ni ukele kuntigi ye Asimu Koita ale fana tunta don no Fransi jamana atunta do kafo Mali fana tumbe wati min kono Mali tuntise ka Fransi wulujuguge nga kabili Fransi ko ulu ni Mali solasi ute barake kubuka minunche Mali mafo ha fo nuyuka mo doni ka yoro mimbla Mali be aka solasi bla kato yoro ukana utoro de lasa kumu be kata Asimu shogelichi kata ni tonkulu kire kala jedo kene ka ode sinfesa shogel ko kala maiga aye jamana felafo ko Fransi chuni Mali sabu loka pmaye kolo ni jamana tina barake jamana minu fanga paruna ube ko Mali fanga mimbe sisa ko ye fanga fla paruni dende wulula fanga fla parun kofe chugo shila Fransi no jamana utisaka jeka barake nyonfe ayaka solasi uduni damine na ye solasi uduni ka boyromi Mali solasi unana
o shugale tali mingesa shugale yoro sorla o kene kan ka fo fransi chuni mali fransi mali janfa sabu benga min tumbe fransi ni mali che atmena fransi de ni mali che ni fransi baka sola su duni ni fransi baka sola su duni no ko ni kera kefe ni walu ni atara fransi fe fransi tunganga sigini mali na menye hali ni ubitake mali reki labe fransi bitaka yoro mun to mali na aka sola su duni kase ga fransi ya aka sola su duni abe sola sinu duni ka boni yoro be ko fransi sola su tumbe ka wiro kwa fochola ku tumbe ka kana sabati worola uya duni ndamine o shogole tali mingesa na tarani asimuka chikai ako sisan goni fo maliki yere kunyini ga chikorbani musokoroba ka konye kabli beka ka fanga wati malitu miki bolobo rishino fe doni ga utumana rishitu mali mania ni malika jagelea ka foko mali bisegi ifusi wala mali biseka ini lami ni ulu welele rishilama girenka ibolo mali no fe ko ye mali toye fu mali uyi wuli maniana tumamna ka fo mali kunin kara jamana farnyani usorla ku kadme uta kamali sigare ni fransia ka sorla su boro mi malika sorla su bitai ni fransia ka sorla su boro mi malika sorla su bitai mali rafna dalu soro ka fo inana kibende me kanga jamana lakana halinu lakana imase ko ke sukuni dugusaje che balala ka fo bi kamina nduni o mina nduni ngunye kibika sola si che nduni kandu ufa do golubla o masro fonrefe fo jamana de willa ku do ka fanga mi zige ku mina jamana laben choko kurala ku ti felai ko sabu sola sinu ni jamana maramanka edu fadu golote fo mali fadu golodo wa mali re abeka ni fo fenke abakela ni jamana de oluka lenyini wala jamana den do ka lañini sabu fangu kuma fana fo jamana chaman be jamana mun ni uluni malika hakina tai kilina fo ana evtini va ana ye rishila jamana ka la sigideni je tom kulu keneka ale kuma na ka jamana rishikana mogodo ya yelema ngai femi fo ako jinkan ka magwende ta kamali jamana dun segere fanga jamana bisika segi amara chugo nyumana ako mali marabaw ye wati min kofo ako ulu mirila ka fo de kanga ta kamali marabaw segere ko fana ko sidao uye nyange min ta kamali segere ko ka nyange nunu wili ko mali marabaw fu ukakana blade uyera ukase ku chesri mimba to dola tuma fanga imbiseka furini wasaye ngae kangarida kafokuni malikuni corona kamale gwengwe jugula maliki telia kataji mona kuntiki sigike utina wulu foila funa kera basigi balia kulukulule ako hami folo mimbe noye kono gwanku gali ya utafore kanani lakanako ako mali beka deme munu nyini jamana ufe inafo rishi jamana ko obi famu sabu ambe domine inafo ko be rishi laka deme sira ka mali deme mali kase ka yoro chama latla koronfe a dasira femi fana ma mali ni rishi laka jenyonya madamne bi hali frafin jamana to ako jamana shi warami kambo ningunu nkunga ga ko lerobu jamana nunu ubeka puma munu foko mali solasi ubeka hadamadiya tununi wale ni kangoro soso wale chejugu ke wabe ka keni rishilaka dige solasi dige karamago ye ko dalu shitola fana na foko mali kembe ka mali solasi ye fali jugu ke ka ushu bla furuba dinge do kono ay pumai gushini yoromi ako jamana be ubeka hakedo dabalini fere munun kanga tike o jamana fe ku fasola kana be kaka o hake srolila adasira femima aku niya ye kafo frafin jamana u deselendo ngaire kuma minfo afa nazara kamila rajal alajena siraka abayil mabamanan kana inafo donkibaru temene nunu mauka sika famille ke bismillah afin de lever les sanctions régionales existantes dont ferebbe kanga tige mimba totun wale munu tambe ani datugu munu tambe ani digumi tambe ka jamana ni segera o jamana nunu o digo nunu biseka wuli chumi souffre la population malienne tout mais adum grente
a kɛn bɛ ka degun ta ka malidenw sɛgɛrɛ bi kosɛbɛ. Ni ye Richila ka lasigiden diɲɛ tɔnba so la. Celle des pays qui ont instauré ces restrictions. Mɔgɔ minnu n'u ye nin gɛrɛn tɛ u ta ka Mali sɛgɛrɛ u k'a wuli. Nous sommes convaincus que les autorités maliennes et le peuple malien doivent garder le contrôle des questions. Faut Mali yɛrɛ ka kana bila Mali ka dabali ni fɛrɛ jɔnjɔnw tigɛ Mali yɛrɛ min b'a to et à la période de transition. Don latɛmɛ fanga min bɛ u k'i cɛsiri ka baaraw kɛ min b'a to Mali bɛ se k'a yɛrɛ kun sɔrɔ cogo min. Une hâte trop importante. Sena teliya garaba ni o kɛra kɛcogo dɔ la. Une organisation trop hâtive ni labɛn min ye ka mara ka garaba ka kow kɛ. Les élections sous pression extérieure. K'a sabu kɛ ko jamanakuntigi kura ka sigi jamana kɔnɔ setigi jamanaw ka korona. Sans prendre en compte la situation difficile. K'a sɔrɔ a ma lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ. Concernant la sécurité, aboutirait non seulement lakana sira fɛ o ti wolo foyi la. Non pas au rétablissement de l'ordre constitutionnel. K'a fɔ ko Mali ka segin jamana dantigɛli ni sigi kan sariyaso matarafali la k'o kɛ teliya kun ye ten gansan. Mais une nouvelle déstabilisation. Kwa saba o bɛna wolo fɛn min na o tɛ fɛn wɛrɛ ye fo ka na ni basigibaliya kologololi ye Mali kɔnɔ. Fuyant l'attachement de Bamako à l'application de l'accord. An bɛ fɛn min kɔni gɛlɛya Mali ma o k'u cɛsiri cɛfɔ ni kanbɛn minnu n'u ni marifatigiw bolonɔbila k'o la. D'Alger de 2015. N'a kɛra Algérie san 2015. Le socle permettant de parvenir. O ye sinsinyɔrɔ de ye sinsinyɔrɔ min n'o bɛ se ka to Mali ani marifatigi ninnu ka jɛ n'o bɛna ni basigi kuntalajan ye. Nous sommes solidaires. An kɔni bɛ Mali jigiya kɔrɔ. Les autorités maliennes. Mali marabaw jigiya kɔrɔ. Actuelles. An bɛ don min na fɔ. Le fait que c'est les questions de sécurité qui sont la. Anw ka dɛmɛ kun tɛ foyi anw ni maliyɛn don k'a fɔ kana ni lakana ko de ye hamina ko gɛlɛnw ye. Priorité absolue de la période de transition. O de ye hamina ko fɔlɔfɔlɔ ye don latɛmɛ fanga mɔgɔw bolo. Je voudrais relever la réaction très négative. M'a fɛ ka jaabili kɛ kuma minnu tɛ kuma ɲuman ye. Des occidentaux concernant le renforcement. Nanzara jamana minnu n'u da bɛɛ ye. De la coopération entre la Russie et le Mali. Ka u da don Mali ni Richila cɛ la. Il s'agit d'une nouvelle manifestation de néocolonialisme. U ka kuma in tɛ foyi laɲini u b'a fɛ ka mara jugu min n'u y'o kɛ kɔrɔlen nin jamana in kan u b'a fɛ ka nin mara jugu in de kolokolo tuguni. Colonialisme et de poids de mesure. K'a kɛ u ni denw jamana in minnu ye u b'olu to yen u k'u yɛrɛ sagoko kɛ jamana min ban bɛ u ma u b'o gɛrɛntɛ k'o ɲangi cogo min u bɛ se ka degun. Ces derniers lancent des insinuations peu scrupuleuses concernant les prétendus sévices commis par l'armée malienne. Avec la participation d'instructeurs russes. Pour la population civile du village de Moura. Également une campagne de désinformation. Non, la découverte de charniers de Gossi. Je voudrais rappeler que le Sahel victime de l'intervention irresponsable et non approuvée par le Conseil de sécurité Libye en 2011. Ces actes qui ont été la cause du fait que l'objet d'un banditisme et d'un terrorisme. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Cependant, pourquoi est-ce que les pays du Sahel se sont révélés aussi vulnérables? Par exemple, au Mali, le Mali a connu la plus importante civilisation africaine. C'était un centre d'éducation et de commerce. Les causes sont à chercher dans le
passé colonial. Et après l'indépendance acquise par ces pays, eh bien, le colonialisme n'a pas pleinement... Il a été remplacé par une domination par et le principal objectif de cela, c'était de conserver les leviers du contrôle politique et économique. Et le résultat de cela, c'est que la majorité de ces États n'ont pas pu assurer leur sécurité et garantir une vie digne sur l'ensemble du territoire. Pour être juste, il faut noter que après la crise en Libye créée par les Occidentaux, la communauté internationale a essayé d'aider le Sahel. Mais quelle mesure cette aide a-t-elle été efficace? Des contingents étrangers sont arrivés dans la région, ont annoncé qu'ils luttaient contre le terrorisme. Mais la situation a été encore plus elle continue à se dégrader. Wati min kalifara no wati kera fore fenye na kan kala kuraya ni uye laje zigi kundoye ministre Abdoulaye Diop ye femi fo nazrakana keneka amena laje ka bayil ma bamananga na bismillah rajal. Pour le gouvernement du Mali, il est essentiel que le mandat soit centré. Mali marba ko fait na manye ka fo je sorlasio obina chi Mali dugulukan nous ka toli kun angoni fe nafatala nafabina sura la foni akera la protection des populations civiles jamanadu Mali dugolo kan faka ke utokun walu kekun Mali dugolo kan faka ke jamanadu kana ukoloshile anu tangali et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ani kamagweni demeta façon Mali segere jamanai akadugulo tiya akadugulo halalaya akadugulo maratiya bisika segi façon Mali machugomi. Dans cette perspective, il est indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection des civils. O hakilina faka preprelatre jati femini jamanadin uni lakanani uni tangani ani uni koloshili barawi. Le mandat de l'aménagement doit obligatoirement prendre en compte namanye kafo ministre konemena chi Mali dugoloka fo uchini kai sinzi krengramenyana kai kwafa feuna la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali. Mali soldasio ube la halaya mina sisano ye kelemasaya fereno dabali ani kelemasaya faridala faka don kafo Mali soldasio bikoni ube ka sisro ube ka famiasro ube ka kelemasaya farida fo ka famu ka barakenoi qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes. O kala chemunu no ye Mali kala chawye olude kembe bi ku kwada papali kelaw tunoni kelaw ani kojugu kelaw disila kele dala olude bi kele dala bi kanunun be ku kele uni Mali soldasi u de kwada be nyona bi jamana kumabolila qui enregistre certes des pertes chado unimbe kato kelela o chenke mais qui en inflige aussi énormément sur le terrain. Gawire ufuna beka digi ubeka setigia kele setigia soro
nin papalikɛla ninnu kan bi kosɛbɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni ye nin kuma nin mɛn ni m'a lajɛ ni hakili ye i b'a a faamu k'a fɔ yala tuma Mali sɔrdasiw u bannen de don wa ka dɛmɛ ka kow nɔgɔya MINUSMA bolo wa min bɛ se ka MINUSMA dɛmɛ a ka se ka malidenw u sigiyɔrɔ n'u bolofɛnw lakana wa u kan ka sira di ka sɔnɔgɔya boloda min b'a to nin kɛlɛcɛ ninnu fana bɛ se ka kɔlɔsili kɛ k'a lajɛ ni dansagowalew tɛ ka kɛ Mali sɔrdasiw fɛ wa n'o ye dansagowale minnu tuma dɔ la u bɛ se ka kɛ Mali sɔrdasiw fɛ tuma dɔ la jamanaw bɛɛ jamana la i n'a fɔ lamɛrikɛnw ka jamanaw olu ka lasigiden min bɛ kɛnɛ kan ale fana ye kuma min lase sabu wajibi don n'an kɔni b'a fɛ k'aw bɔ fili la fo kuma min fɔra jɔnjɔn na an ka la kumaba dɔw ta hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ se k'a bɛɛ ɲɛfɔ aw ye lamɛrikɛnw ka lasigiden min u ka jamana jɔyɔrɔ faba min n'o tun bɛ ni lajɛba in kɛnɛ kan ale ye min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o filɛ nin bisimila. Les autorités maliennes sont pleinement responsables. Ko Mali marabaw ni waati ninnu na nɔ juguba bɛ des actes de leurs partenaires de sécurité. Unu jɛɲɔgɔn minnu an lamɔ yɔrɔ fɔ n'o ye Rusi sɔrdasiw ye u jɛra ka dansagowale dɔw kɛ. En mars dernier, il y a eu des signalements concernant marsikalo tɛmɛnen taamasiyɛn dɔw wale jugu dɔw kofɔra minnu bɛ tali kɛ. Le terrible massacre, les charniers à Mora. Mɔgɔw falen ni ka jɛn ka mun jɛ k'u su don dingɛw kɔnɔ su dingɛw kɔnɔ Mora. Les autorités maliennes refusent encore de permettre kabilo dɔw fo ka se bi ma Mali fanga ɲɛmɔgɔw u banna k'a sira di MINUSMA d'avoir accès au site pour mener MINUSMA mɔgɔw sira ka d'u ma u ka taa a yɔrɔ kofɔlen na ka taa larawulini ni sɛgɛsɛgɛli kɛ une enquête indépendante. minnu ni ka sira d'u ma u yɛrɛ ka taa u yɛrɛw dinɛ nu ŋaniya na ka taa ko ɲɛɲini. Cela est inacceptable. O ye fɛn ye fɛn min jɛntigɛ n'a ye. La MINUSMA doit avoir un accès immédiat. MINUSMA mɔgɔw kɔni sira kan ka d'u ma wa u ka labila teliya la u yɛrɛw ka taa fɔ a yɔrɔ la. À tous les sites où il y aurait des attaques. Yɔrɔ yɔrɔ bɛ ni Mali ye kɛlɛ ta ko yɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ. Pour mener des enquêtes Ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Qui répondent au mandat du Conseil. I n'a fɔ diɲɛ kɛlɛcɛw olu ka baara ye min ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Amɛrikɛnw ka ciden ye Amɛriki jamana ciden o ye kuma minnu fɔ nka jamanaw bɛɛ jamana lasa i n'a fɔ Chinois jamana yala olu ka hakilinata ye jumɛn ye Mali kunkanko in kan an ka Chine ka lasigiden an k'ale fana ka kuma lamɛn. Le Mali est sur la ligne de front de la lutte contre le terrorisme. Mali bɛ kɛlɛda de la ka papalikɛlaw kunbɛn ka papalikɛlaw kɛlɛ. En Afrique. Farafin. Récemment, il a appliqué avec un certain. N'i ye farafina lajɛ bi Mali ye kɛlɛda de kɛlɛda minnu bɛ ka papalikɛlaw kunbɛn farafina. Succès. Wa o kɛlɛ min na a bɛ ka setigiya sɔrɔ a bɛ ka bɔ a yɛrɛ la. D'opérations militaires antiterroristes. Ka kɛlɛ ta ka taa papalikɛlaw ka daga wuli k'u ka dagaw ci Mali bɛ ka se sɔrɔ olu la bi. Qui mettent l'accent sur l'ensemble de la situation et les défis globaux de la lutte antiterrorisme. O dabali n'o fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka papalikɛlaw kɛlɛ. Fournissent davantage d'appui au gouvernement malien. Fo ka dɛmɛ ta ka Mali marabaw sɛgɛrɛ. En termes de financement, de matériel. Nafoloko la ani kɛlɛminɛnko la. De renseignement. Ani k'u dɛmɛ kibaruya bɛ se ka sɔrɔ fɛ cogo min ka papalikɛla ninnu kɛlɛ. Nin ye Chine ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kan ale ye fɛn min fɔ o tun ye nin ye. Yala nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na Mali ye min ci ka taa n'o ye an ka jamana ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sira taama nafa ni tɔnɔbɔ sira minnu ni Mali kan k'o bɔ ni diɲɛ fan wɛrɛ mɔgɔw ani diɲɛ sigiyɔrɔ mɔgɔw ani diɲɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw Mali bɛ se ka o tɔnɔ sɔrɔ o jamanaw fɛ cogo min n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye fɛn min fɔ o ye k'a fɔ tuguni wa Faransi ka kɛlɛbolo sira ka d'o ma ko kana an fa dugukolo ka tuguni hali ni dɛmɛ ɲinini don o tɛ Mali fɛla ye fiyewu Mali t'o fɛ tuguni k'a fɔ ko Faransi ka kɛlɛbolo ka sira ka d'o ma k'o ka se ka a ka kɛlɛcɛw n'a ka sanakuluw doni
ko kana pubalikɛlaw kɛlɛ Mali dugukolo kan ko ka diɲɛ sɔrɔlasiw dɛmɛ u ka baara la. Ablaye Diop ko ko ti bɛn o tɛ Mali fɛla ye wa Mali ti jɛn n'a ye. Rajal a ye kuma min fɔ an t'a lajɛ ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɔ kun banna. Bisimila. Je voudrais avec votre permission reconnaître la présence d'une représentante de la société civile malienne. B'a fɛ fana o ka jɛ nga a la kɛnɛmaya ni aw ye k'a fɔ Mali dugulen dɔ Malidenw ka furuba tɔn n'o ye jamana joli fɛrɛ ni dabali tigɛ tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye a muso don. Le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme. Mali marabaaw u b'a fɛ k'a jira u b'a fɔ nin kɛnɛ in kan k'a fɔ u ma jɛn n'a ye u ti jɛn n'a ye a ti bɛn u ma wa u fɛla tɛ k'u kantigɛ da jira. À l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane. K'a fɔ ko Faransi kɛlɛcɛw n'o ye Barkhane k'u man kan u ti jɛn n'a ye Faransi ka kɛlɛcɛw u ka fɛn o fɛn bɛ yen n'u b'a fɛ k'o kɛ Mali dugukolo kan ko Mali ti jɛn n'a ye Mali ti sɔn. Après la décision unilatérale de retrait de la force. Tuma kɔfɛ tuma min u yɛrɛ Faransi yɛrɛ de y'a latigɛ a yɛrɛ ye a kɛlen pe ani Mali ma jɛ a ma a ma Mali ka diɲɛ ɲini ani Mali ma kuma kan a yɛrɛ diinɛ n'a ŋaniya a yɛrɛ de y'a fɔ a yɛrɛ ye k'a k'a yɛrɛ ye k'a ka sɔrɔdasiw doni ka Mali fa dugukolo bila. Était aussi suivi par la dénonciation par le Mali des accords de défense avec la France. O de kɔfɛ sa Mali yɛrɛ y'i kanbɔ k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya min tun bɛ Mali ni Faransi cɛ n'o ye Mali dugukolo kana Malidenw lakana ka Mali dugukolo tanga o bɛnkan min tun bɛ Mali ni Faransi cɛ Mali fana y'a jira k'a fɔ o ko banna o ko dabilara Mali tɛ o ko la Mali tɔɔrɔ u ka jɛ in tuguni n'o ye lakana jɛ ye. Nous en appelons donc au respect de la souveraineté de notre pays. An ka laɲini ye fɛn min ye bi kɔni an ka dugukolo ye an fa dugukolo de ye o tuma an fa dugukolo a ka mara n'a ka setigiya o bɛ Mali de bolo wa Mali b'a fɛ u ka labato bɛɛ fɛ nka kuma in kɛrɛnkɛrɛnnenya ye Faransi de ye hali n'a m'o fɔ o y'a ka laɲini de ye. Et des décisions prises par les autorités maliennes dans ce contexte. Wa Mali yɛrɛ marabaaw ye fɛn o fɛn latigɛ ka fɔ o ka kɛ latigɛ o latigɛ fɛla o fɛla n'o fɔra Mali kan Mali dugukolo tigiya kan Mali kɔni min latigɛ a ka labato fasi bɛɛ fɛ. Le gouvernement du Mali souligne la nécessité d'une meilleure coordination des actions. Mali marabaaw fɛla ye min ye n'a bi sinsin o kan o ye k'a fɔ maa o maa bɛna Mali dugukolo kan k'i bɛna Mali dɛmɛ ka Mali lakana o kɛba o kɛba bɛɛ ye fo ni Mali ka bɛn fɔla u ni Mali ka bɛn kɛla u ni Mali ka jɛ k'u baaraw kɛ k'u baaraw latigɛ. De l'aménagement avec l'État malien de manière. MINUSMA ni Mali marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛcogo min b'a to. À assurer une pleine efficacité dans l'application de son futur mandat. Cogo min wasa bi sɔrɔ se bi sɔrɔ baaraw bi ɲɛ a tɔnɔ bɛna bɔ u nakun ani u nakan n'o ye MINUSMA ye. Le gouvernement du Mali souligne également la nécessité pour la MINUSMA de travailler étroitement. Mali marabaaw u ka hakili ye k'a fɔ o jɛɲɔgɔnya o baara min n'o bɛna di MINUSMA ma fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ MINUSMA fɛ Mali fa dugukolo kan k'a sɔrɔ u ni Mali marabaaw jɛra ka bɛn k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kundina kelen ta min b'a to MINUSMA ka baara in a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min. Et véritablement avec les autorités et les parties prenantes maliennes pour aider le Mali à protéger ses populations civiles. Wa o sira fana kan fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye Mali dɛmɛbaaw ye u bɛɛ ka jɛ ani MINUSMA ka jɛ ka kana lakana kɔlɔsi ni tanga jamanadenw ka kɔlɔsi n'u ka tanga bɛ waleya cogo min. Et à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire. Ani fana cogo cogo bɛ yen min bɛ se k'a to Mali ka dugukolo halalaya Mali dugukolo a tigiya Mali ka dugukolo mara o bɛ se ka segin Mali ma cogo min. La montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali. Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛ setigiya don o don dɔ bɛ fara Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛ fanga kan. Mali sɔrɔdasiw bɛ ka kɛlɛ masaya farin min da
qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes. Bikoni kele wo kele no be Mali fa dugolo kan ka papali kela be ni marfai ni kele Mali be kele da folola ka idisida o papali kela nu ulu ku kele ku ukadaga chi faso Mali kono qui enregistre certes des pertes kelo o nyini na Mali kele chaw be ka fa kele darake mais qui en inflige aussi énormément sur le terrain. nga Mali ni papali kela minnu be ɲɔgɔn na Mali sɔrɔlasiw fana bɛ ka u ka dagaw ci ka se sɔrɔ kan n'o ye kɛlɛ setigiya kɔni siga t'o la. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ma bila Jɔp ka kuma mɛn a tun taara nin ci de la Mali bɛ dako min kan bi ne yɛrɛ kɔni Joseph ne m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ne kɔni nin ye diɲɛ bɛɛ bɛ kɛnɛ min kan o de ye nin ye diɲɛ jamana bɛɛ minnu bɛ diɲɛ tɔnba n'o ye Nations Unies a kow latigɛ minnu b'a a kɛ a sebe minnu ye n'o ye diɲɛ setigibaw jamana setigibaw ye olu b'a kɛnɛ kan nka jamana o jamana bɛ yen diɲɛ dugukolo kan nin bɛɛ ka cidenw bɛ yen nin kɛnɛ de kan Abdoulaye Diop tun taara Mali ka ci min na n'a ye ɲɛfɔli kɛ tuma dɔ la Mali ka laɲini ye min ye o don sa wa o tɛ sa wa aw yɛrɛ minnu ye lamɛnbaaw ye ne b'aw to yala cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw togoda fara duguba kan cikɛla fara jula kan kɛn yɛrɛ ye baarakɛla fara foroba baarakɛla kan jamanaden sugu o sugu bɛ ni nin kuma nin ye aw fɛla ye wala nin tɛ aw fɛla ye o ko bɛ aw yɛrɛ bolo nka min ye Mali marabaaw ye n'o ye jamanakuntigi ye Asimu Koyita a ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ kulu dɔ wala ca bolo fara min n'a bɛ olu ka dingɛmaya kɔnɔ ni baara min bɛna d'u ma o ye Mali dantigɛli ni sigikan sariya sunkura a bɛ fɔ min ma ko nouvelle constitution nin kulu in sigira ko kalo 2 baara bɛ d'u ma Asimu Koyita a ye nin kulu in sigi k'a d'u ma k'a fɔ u ka hakili jagabɔ kɛ Mali yɛrɛ bɛna boli ni dantigɛli ni sariya min ye n'a bɛ fɔ a ma ko constitution ka o ko ladilali dantigɛli baara fɔlɔw kɛ min bɛ jamana in jɔcogo kura ko fɔ a ye o latigɛ k'o bolonɔbila kɛ kabili juma tɛmɛnen n'o bɛna juin kalo tile 10 ma bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ min ye Asimu kelen ye a tun ye latigɛli sɛbɛn fana bɔ juin kalo tile 6 tɛmɛnen a bɛ fɔ min ma ko décret ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ nɔbila kɛ jamana maratigiya ye latigɛ minnu d'a ma setigiya minnu d'a ma n'a b'a fɛ k'o lawaleya jamana kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko décret a ko olu minnu ye sɔrɔdasiw ye n'u ye donlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw wala furancɛla fanga wala waatilatɛmɛ fanga wala fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ mara fanga ko yanni san 2 cɛ i n'a fɔ san 1 ani kalo 8 nin kalo in kɔfɛ k'u bɛna fanga segin jamanadenw ma k'u dɔn jamanakuntigi n'u ka jamana mara ɲɛmɔgɔw sugandi u bɛna kɛ marisi kalo san 2024 o yan'o cɛ sa olu bɛ fanga mara o bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama nka o ŋaniya min taara Asimu Koyita n'a fɛmɔgɔw fɛ ka jira k'a fɔ u bɛna fanga segin jamanadenw ma a kɛra ntɛnɛn su tɛmɛnen ntɛnɛn min kɔnna ntɛnɛn tɛmɛnen ɲɛ a dantigɛli kɛra jamana ka foroba laseli bon na o ye k'a fɔ olu na to fanga na fo ka se marisi kalo san 2024 nata la u bɛna fanga segin politigimɔgɔw ma tuma min na jamanadenw u y'u ka ɲɛmɔgɔ sugandi nka bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ kabili janvier kalo tile 9 tɛmɛnen farafina tilebiyanfan jamanaw n'o ye CEDEAO jamanaw ye ani farafina yɛrɛ ka wariko faraɲɔgɔnkulu n'o ye IMOA mɔgɔw ye olu ye bɛnzɛnkɔniya ni juguyakisɛ bilen ɲangiw ta Mali donda ni Mali bɔdaw komi Mali tɛngunen tɛ kɛlɛda la Mali tɛngunen tɛ jida la n'o ye kɔgɔjida ye Mali b'a a hajuɲɛ fɛn minnu zan ka bɔ kɔgɔji jamanabaw kɔfɛ Mali tɛ se k'o si doni ka na n'o ye wa hali Mali yɛrɛ a b'a fɛ ka taa fɛn minnu feere diɲɛ fan wɛrɛw fɛ Mali tɛ se k'olu doni ka bɔ an fa dugukolo kan ka taa n'o ye kɔgɔjidaw la kɔgɔjikulunbaw k'o doni fo n'a kɛra jamana 2 ye o jamana fɔlɔ o ye Laginɛ y'a jira k'a fɔ olu tɛ se k'u ka dondaw u ka jamana donda ni bɔdaw sɔrɔ Mali ɲɛ ko sira labilalen don Mali ye jamana 2nan min fana y'o kɛ o ye Moritani ye Moritani fana y'a jira k'a fɔ olu ka jamana da tɛ tugulen Mali ɲɛ
hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ laginɛ bɛ CEDEAO la laginɛ ale ko ko tuma min na diɲɛ jamanaw datugura olu façon ye tuma min na bana min bɛ yen n'o tun ye olu to kelen na ko Mali ma sɔn ka a ka dondaw tugu o tuma Mali bɛ gɛlɛya la sisan olu fana tɛ n'u ka jamana dondaw tugu Mali ye nka fɛn min fana b'a jukɔrɔ o ye k'a fɔ ɲangi min taalen don ka Mali sɛgɛrɛ tuma dɔ la a ɲangi kunsinen don laginɛ fana ma sabu olu ye Alpha Condé sɔrɔlasi minnu ye Mali Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga minɛ laginɛ fana sɔrɔlasiw ye Alpha Condé fana ka fanga minɛ ni ɲangi min taara ka Mali sɛgɛrɛ tuma dɔ la kunsinen don olu fana ma nka min ye Mauritanie ye o tɛ CEDEAO la ale tɛ IMOA la CFA tɛ ni min ye dalu min b'a to Mauritanie wajibiyalen tɛ ka CEDEAO ka ŋaniya ninnu labato a yɛrɛ fana kɛra sabu ye ka Mali ni Mauritanie sira yen k'a cogo bɛ kosɛbɛ nka ninnu ka ɲangi k'u bɛ a wajibiya Mali marabaaw fɛ u ka dɔgɔdali kɛ u bɛna fanga bila waati jumɛn wa ka kɛ olu fɛla ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ to kalo san 2000 ni san 20 tɛmɛnen ninnu ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga minɛ o ye la Ibrahim Boubacar Keïta min yɛrɛ fatura an bɛ dugawu don k'a ye nka nin baara min kɛra Assimi Goïta n'a fɛmɔgɔw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen wala kalo tɛmɛnen wala kalo yɛrɛ daminɛ waati a tun fɔra ko CEDEAO tun bɛ lajɛ la o lajɛ in senfɛ maliden caman tun jigi b'a kan k'a fɔ ɲangi minnu taara ka Mali sɛgɛrɛ farafinna tilebiyanfan jamanakuntigiw fɛ k'a tun na wuli nka u ma wuli nka u ko u ma datugu sabu olu ni Mali bɛna kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ bi min ye farafinna jamanaw ye u bɛn tɛ fɔ la nka u ko kalo nata n'o ye juillet kalo tile 3 ye k'u bɛna kunbɛn wɛrɛ kɛ ni Mali ka ɲangi kan ka wuli n'a man ka wuli kuna ɲɛfɔli kɛ o la cogo min ni Mali bɛ se ka bɛn fɔ la u bɛ se ka ɲangi dɔɔni wuli nka Mali ye nin ŋaniya minnu ta k'a to ni CEDEAO bɛɛ kuma ɲɔgɔnya na a ma kɛ caman fɛla ye i n'a fɔ farafinna yɛrɛ jamanakuntigi kɛrɛnkɛrɛnniyana farafinna tɔnba n'o ye farafinna ka kelenya tɔnba o ɲɛmɔgɔya bɛ Senegal jamanakuntigi bolo n'o ye Macky Sall ale ɲininkali min kɛra kunnafonilasilaw fɛ nka ale taara bɔ Emmanuel Macron de ye Faransi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw gɛrɛntɛ o gɛrɛntɛ n'o tan bɛ ka Mali sɛgɛrɛ bi hali CEDEAO fɛ ni MOA fɛ a janfa jugu kɛba a nunjuru minɛba farafinna jamanaw nunjuru minɛba k'u bila Mali la o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye Faransi jamana ye a maraba bi n'o ye Emmanuel Macron ye sabu Macky Sall taali min kɛra ye an tun y'a jira u la an ka dɔnkibaru tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ a tun taara Russie la n'o ye Macky Sall ye sabu diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka sabu kɛ fɛn caman ye nka o tɛ bi dɔnkibaru kun ye a bɔlen Russie la tuma min a nana Faransi ani Faransi jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔfɛ Faransi kunnafonilasila dɔw ye ɲininkali kɛ a la Mali ko kunkan a ye min fɔ filɛ. La junte a décrété lundi dernier que la transition durerait 24 mois. Mali fanga pɛrɛnbaw ko u ka furancɛ fanga in a kuntala bɛ taa fɔ san 2. Est-ce que ce n'est pas un affront à yala o tɛ lagosili ye o tɛ kankɔrɔbɔli ye chef d'État de la CEDEAO, je vous vois sourire, CEDEAO jamanakuntigiw ma ɲɛ b'i la i bɛ ka yɛlɛ dɔɔni qui s'était réuni 2 jours avant à Accra pour tenter k'a sɔrɔ ninnu tun ye farafinna jamanakuntigiw tun ye kunbɛ kɛ tile 2 ka kɔn ɲɛ Ghana faba la n'o ye Accra ye de trouver un compromis. Est-ce que finalement les kɛkun tun ye min ye u ka lajɛ tunkun tun ye min ye ko cogo min na u ni Mali bɛ se ka bɛn fɔ la militaires à Bamako ne se moquent pas de vous? Yala Mali sɔrɔlasiw tɛ ka tulon kɛ aw la wa k'aw kɛ mɔgɔ fu ye wa? Même pas en bateau. Je ne pense pas que... Ayi ne hakili t'o la ni Macky Sall n'o ye Sénégal jamanakuntigi a ko ayi ne m'a faamu ten ne mérite wa. Il y a des maladresses peut-être. Tiɲɛ don ne kɔni y'a ye k'a fɔ tuma dɔ la a kɛcogo man ɲɛ kosɛbɛ fili bi sɔrɔ a la. Il y a aussi... C'est pas une maladresse, c'est un acte fort. Non, vous savez, ayi nin tɛ filibanciya hali ni n'a ma dabɔ a kama nin ye Faransi journaliste de ka kuma ye. C'est que le médiateur a bien soumis ce projet. N bɛ min fɔ i ye anw yɛrɛ CEDEAO jamanakuntigiw ye maa min bila ka cɛfɔ ni kanbɛn ɲini CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u ka labɛnw na nin tun b'a la koyi. À la conférence des chefs d'État. N'o ye a bilara bara min na a taara nin kuma nin fɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw kuntigiw ka tɔnsigi kɛnɛ kan.
projet de 24 mois, mais à compter. Nintunye bosiraye sanfla kalo mwani naninga ajateli bidamine. Du mois de mars 2021. Kabli marsikalo temene. Avec des conditionnalités qui ont été posées. Ani kechokum ne kabli marsikalo temene. Ngatu modola ibasura beke fliye. Wala ne de ma famu. Marsikalo temene jate bidamine wala. Udunye mali jamana kuntiyo. Kalo nani kako ambe domi ambe kalomi nche uya jatemine kablo wati. Et la conférence s'est saisie, on a discuté. Wa amunye jamana kuntige uye. Chefone kambe ye ni dogoda chogo inta kasi ama anyi apmasi aninyo nche. Une longue discussion et finalement on a dit. Kuma nunu kundala jana kosebenga alabana antu yemi latke. On va pas prendre une décision maintenant. Antena nyingoi latkeli koke aninyo nche 600. On demande au médiateur, nous prenons acte de cette ay nanani hakilina mnunye anyame nga amba nyina fe position. Prenons acte. Angwama anyi kapma me nanani minyi anyame anya famu nga. Nous demandons de mettre à profit le mois à venir. Kalo mimbe sina no natado ika kalo izenfe iki chesri pour remplir la feuille de route. Ika laje chogomi nunu mbina funga kechogo minu na ubina bara minu dogo dame mali fama uye ubina bara minu buluda fuka na fanga imbila ko wale minu bela jele buluda kilingiri. Connaît très précisément anga pripilati soro les différents engagements et laidu minu ubina laidu ta ni wati ubina ni barake ubina ni barake ubina ni barake no ubina furi ni jamana deunka dungo masugandi. Échéance en ce moment le 3 juillet. Otumasa kalo natai no juillet kalo tlesaba natai. Pourront valablement délibérer sur la amina be la tige doka aminonche. Ou pas des sanctions. Un compromis est encore possible. Donc. Oui. Nyimini wa awlaba abse ga ben folade kuna fun la sala ngali minke aku awoke. Donc c'est ça. Évidemment c'était maladroit qu'il Chedo mali marabaw yeni ni kumi latige. Amabe kechogomenyi. Après ça qu'il publie, mais c'était okofa ukabokeni maka fo nga mintumbe le produit de leur accord avec le médiateur. Utuni anyere maminchi no ye frafina klebianfan jamana anyi maminchi ukata unuka benkola utunu bena femina utunindi. C'est la vérité. Non, on verra d'ici juillet si les conditions seront réunies pour les sanctions qui impactent difficilement. Au kala nyini sabati wa ya famu chogodi oye nyini ngale jujo nga ya damine chogomi ijonga sika ka okala me. Militaires vont plus loin. Dit dernier que la transition durerait 24 mois. Est-ce que ce n'est pas un affront à tous les chefs d'État? Mali jamana kuntigo ukokuru uluka fangato ubina sanfla kala yala u latike minkeru fe pamparanta yala ninte lagushi kanyesi frafina jamana kuntigo mawa. De la CEDEAO, je vous vois sourire, qui s'était réunie 2 jours avant à Accra. Pour tenter de trouver un compromis. Est-ce que finalement... ne se moque pas de vous. Il y a des maladresses peut-être. Il y a aussi... C'est pas une maladresse, c'est un acte. Fort, non, vous savez, Ambalmao kunungo soro anye kibaru ya soro bengera feminga cheningela imeome ni dugu mgola ala bi kobo fiena
aw hakili bala fana ye yoro min yefugedenw bi suɲɛ a yɔrɔw la ka caya. An bɛna lajɛ an balimakɛ min n'ale bɛ kuca la maraka faama kibaruya dɔ sɔrɔla an fɛ ka fɔ ale denmuso den jigilatigɛ wale minnu bɛ kɛ fana a bɛ waati janbɔ bi ja a tigi kwa minɛna. Maraka faama ne ye kibaruya mɛn sɔgɔmada in na k'a fɔ ko e den de don i denmuso den de sunsun na tiɲɛ don wa a kɛra kɛcogo min i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ lamɛnbaaw ye radio 40 ni kɔ o de tulo b'i la bi sɔgɔmada in na ka fara Bamakɔ ta kan n'o ye radio bɛn kuma ye. Maraka faama salamu alaikum i tɛ ɲɛfɔli k'an ye. Jose mi fo k'i wale ɲuman dɔn mɛ n tigila ye mɛ ni kɔda ye i n'a fɔ i ye ɲininkali min kɛna sisan o kunnafoni de don. N bɛ fɛ ka min fɔ lamɛnbaaw de ye i man nkalon tigɛ. Ne denmuso furulen bɛ Bamakɔ Farakɔrɔ a jigira filanin na a tɛ tɛmɛ kalo 7 kan. Filanin kelen kɛra YPG ye i n'a fɔ Salifu ninnu ka jɛkulu mɔgɔw. Cɛ dɔ bɛ yen a bɛ bitigi feere u ka so kɛrɛfɛ. Kabi den wolola a bɛ taa den ta a bɛ segin ka na den bila. Komi ne denmuso tun bɛ examen na a taara ka taa den ta ne denmuso buramuso bolo. Hakila ko kɔrɔlen don n'a taara wula fɛ a bɛ na n'a ye ou bien tile mana kɔrɔta a bɛ na n'a ye. An bɛ fama tuma min na an welela de k'a fɔ ko den ko a yera dɔ bolo zandigi la. O yɔrɔ bɛɛ denmuso cɛ ani a buramuso komi ale tun bɛ école la o ye ɲɔgɔn ta ka taa. Yan'u ka se zandigi la o y'a sɔrɔ komi fana zandigi la relevelen don fana la. Fana faamaw de bɛna zandigi la. Donc u taara ni den ye gendarmerie la fana. An bɛ yɔrɔ min na nin waati na ne ka mɔden ani a mamuso a n'a fa o bi fana gendarmerie kɔnɔ nin waati na. U sigilen bɛ ka ne denmuso yɛrɛ de kɔnɔ parce que ni fɛn o fɛn bi fanga ka bolo kan u b'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ. Hali ni fa taara mamuso taara fo min yɛrɛ den wolo ale ka ye kɛnɛ kan. Ne bɔlen filɛ sisan ka passe ci n denmuso ma a bɛ sira la ka taa fana pour que ka taa a den nɔfɛ. Donc o kunnafoni de don Jose i ma nkalon tigɛ. Donc nin de y'an sɔrɔ bi voilà donc kɔrɔfɔ tɔ o b'aw de bolo hakɛto bɛ nin kan saliyala Mahamadu. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka dɔnkibaaw tɛmɛnen ninnu an tun y'a jiraw la ka fɔ marifatigi dɔw taara o marifatigi ninnu kucala donda la wala kucala bɔda la u taara bin mun kan ye o janaja bonyamasegin de taara ka douanier 2 sɛgɛrɛ minnu tora fasoko la. Jamana minisiri min sigilen don wala jamana minisiri min ka baara ye sɔrɔ jiri ko ani nafoloko la n'o ye Al-Husseini Sanu ye. Jamana marabaaw tɔgɔ la tarata tɛmɛnen n'o bɛna juin kalo tile 14 ma min ye don ɲɛmɔgɔw ka soba ye. Janaja ni bonyamasegin o taara ka douanier 2 minnu fara sibiri tɛmɛnen n'o kɛra bingani walikɛba kɛ ye soldasiw douanier ka dugu donda la kɔlɔsili yɔrɔ min bɛ yen n'o k'a ma ko PK11 kinigini fanga bonyana kosɛbɛ. Douanier banbatɔw jɛɲɔgɔn minnu tun bɛ ani Mali yɛrɛ kana ni Mali lakanaba minnu fo ka se kucala mara ɲɛmɔgɔ ma. Ninnu ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin Ala ka hinɛ Nuhu Sangare n'ale ye contrôleur de douane ye ani Ala ka hinɛ Bashar Ag Ibrahim na n'ale tun bɛ kucala douane o kolatigɛla dɔ tun don. Nin jigilatigɛ minnu kɛra k'u bɛ dugawu don kɛ banbatɔw Ala k'u dayɔrɔ suma Ala ka yafa k'u ma u y'a fɔ cogo min na. Jamana bɛ wale ɲuman dɔn k'u da minisiri ye nin ko fɔ u yɛrɛw ye janaja taama kɛ min ye banbatɔ ninnu u baara ɲɔgɔnw ye ka dugawu don kɛ ani ka janaja sigiw kɛ min ye capitaine Moriba Dunbiya ye n'ale ye Mali sɔrɔlasiw olu ka magwɛnkɛ kulu ani u tɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nka a susali tun bɛ Imam Dukure bolo. U yɛrɛw taara ka taa fo maafatulen ninnu ka denbaya la ka taa dugawu don kɛ jamana marabaaw tɔgɔ la min yɛrɛ douane yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye n'o ye inspecteur général Mahamadu Amadu Konate. Ale fana ye bonyamasegin kɛ a ko nin kinigini fanga bonyana kosɛbɛ nka u sɛbɛkɔrɔ diminen don nka u jigilama tigɛ sabu ninnu fatura k'u to jamana kumabɔli kɛlɛ de la. Wa u taali min kɛra tiɲɛ don u taara ka douane baarakɛlaw to fala u taara musow u n'u denw sabu minnu ye nin baara ninnu kɛ nin kɔni ye kodɔnbaliya baara juguw de ye. Nin ye filibanciya juguba ye nka u taara olu tɛna u bolo jigin i n'a fɔ
jamana yɛrɛ bolo tɛna jigi cogo min ye Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw kɔrɔsigi kolo min sigilen don n'u ko a ma ko Conseil économique social et culturel a ɲɛmɔgɔ baya bɛ Yakuba Katile bolo n'ale ye baarakɛlaw tɔgɔla tɔn ɲɛmɔgɔ ye ani polisiw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ba bi n'o ye directeur général de la police nationale et contrôleur général de police Suleiman Traoré. Kibaruya in an ye nin sama ka bɔ jamana yɛrɛ a mara ɲɛmɔgɔya bolo ka dantigɛlikɛlaw fɛ olu ye sɛbɛn de ci. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yalaba dɔ ka fɔ salon Mali sanu dingɛw sɔrɔ o sɔrɔ n'o bɛ kɛ Mali la n'i y'a ta 110 o sɔrɔla ka bɔ Mali sanu dingɛw na. Jamana yɛrɛ mara sɔrɔ min bɛ kɛ Mali la ni o ye faso ta ye a fanba bɔra sanu bɔli la sabu n'i ye farafina jamanaw ta jamana minnu bɛ sanu bɔ ka tɛmɛ farafina jamana bɛɛ lajɛlen ka Mali bɛɛ jɔyɔrɔ 4 de la. Salongo Mali ye sɔrɔ min kɛ sanu bɔli la Mali kɔnɔ a nafolo hakɛ bɛ taa sefa wari miliyari 500 ani miliyari 64 ani miliyɔn 500 hakɛ la. Ni kibaruya in fɔra Mamadu Sidibe fɛ minnu bɛ jateminɛ Mali ka dugujukɔrɔ nafolo ani funtenimafɛnw na. O kɔrɔ ye ko sango Mali ka sanu bɔta fanga bonyana 127 farala kan. Hakiliya jiginna Mali ka sanu bɔli nafa ka bon kosɛbɛ nka ɲinɛ kɔni san 2022 la Mali ka sanu bɔta a bɛna tɛmɛ tɔni 70 hakɛ kan. Sanu bɔrɔ dingɛba 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɛ Mali la 2 olu ye Kanadiyɛnw ta ye 1 o ye Australiyɛnw ta ye a tɔ ninnu o ye farafina tilebiyanfan n'o ye Sud-Afrique ye Anglo Gold ani Anglɛw fana ta ninnu bɛɛ lajɛlen sanu bɔtaw ye Mali kɔnɔ nka bɛn kɛra kan ka fɔ malidenw wasalen tɛ Mali ka sanu bɔ la. Yala sanu tun kan ka nafa min don Mali kɔnɔ aw hakili b'a la ka fɔ bandaw sigilen fanga na a tun ko bita ɲɛ ko Mali sanu n'a bɛ yelengu diɲɛ fantɔw fɛ n'olu b'a a yelengutɔ ye ko Mali fana n'a ka sanu yelengutɔ ye nka ale kɔni ka fanga ma kɛ forefɛn ye. Kibaru laban minnu sɔrɔ la o ye ka fɔ Mali yɛrɛ sanu dama tɛ Mali la n'a y'a sɔrɔ jamabɔ jamanaw o ye farafina tukɔrɔ jamanaw fo ka taa farafina yɛrɛ camancɛ mara jamanaw na jama fanga ka bɔ kosɛbɛ nka k'a fɔ jama bi sɔrɔ Mali la ne Jose kɔni hakili b'a la ka Général Musa Traoré to fanga na Kayi mara la dɔ tun ye jama in tun ka bon kojugu nka fɔ jama bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ fo ka se kɔsa in na ma mɔɔw dan t'a la mɔɔw tun dan t'a la ten nka kɔsa in na Buguni mara la ko jama dɔw sɔrɔla yɔrɔ dɔw la jamana yɛrɛ ka furuba laseli bon ORTM olu ka kunnafoni ɲinibaw olu wulila ka se fɔ a yɔrɔ la. Maliden dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Mamadi Dukure o ye jama dingɛ dɔw sen ni o sɔrɔla Buguni nka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min don ko Bongo dugu don n'a fɔcogo man ɲɛ cɛmala n'o ye Bani Molo cɛ yɛrɛmara sigida la. Tuma min na a kuma ye dugu labɔ Mali yɛrɛ dugu jukɔrɔ nafolo o cakɛ bondaso ɲɛmɔgɔw taara ko ɲɛɲini. An ka Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ min sigilen don Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko la n'o ye Sheikh Fanta Madi Keita ye. Ale ɲininkali min kɛra jamana yɛrɛ ka furuba laseli bon fɛ jaabi minnu sɔrɔla a fɛ ani minnu yɛrɛ ye jama ninnu sɔrɔ olu ye ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw minnu kɔni kɛra sabatifɛn ye. Ma bɛ se k'a fɔ nin ye ko nafaba ye nin bɛna to tuma dɔ la an ka jamanadenw bɛ diɲɛ yala u b'a bɔjɔ walima dɔ bɔ a la bisimila. An kun ye autorisation dɔ de di société ma pour que a ka baara kɛ ka jama ɲini. Donc autorisation an b'a fɔ ma autorisation d'exploration ale délai ye kalo 3 de. Donc o kalo 3 kɔnɔ an nalen an ɲɛ b'a la o kalo 3 kɔnɔ u sera ka baara kɛ f'u ye jama fitinin dɔw sɔrɔ. Donc an bɛ yan o de kɔnɔ bi u nana u y'a yira n na u ka baara bɛ ka min kɛ. Donc an service technique n'o y'anw ye an bɛ ka cogo bɛɛ kɛ pour que k'u accompagner ka permis d'exploitation ɲini ka d'u ma baara ka bɔ nin cogoya la a ka kɛ baara belebele ye pour que don nata la an ka jama caman sɔrɔ. An tun bɛ ɲini waati de la ala y'a kɛ dugukolo kɔnɔna na an kɔni ɲini kɔnɔna na ala y'an garijɛgɛ a la an ye jama sɔrɔ k'a jira k'a fɔ jama bɛ mais an bolo yɛrɛ de y'a ta k'a fɔ jama filɛ nin ye ala kɔni ye nɔgɔya an ye.
an mako bɛ quantité min kɔni na n'a bɛ se ka Mali yira Mali la k'a fɔ jama bɛ o kɔni bɛ yan. Jama bɛ deli ka bɔ de a bɛ tɛmɛ mais nin bɛna kɛ ka kɛ mini min bɛ kɛ jama bɔ o de bɛna kɛ nin fɔlɔ ye. Mais fɛn fɛn bɛ yen ni gouvernement bɛ se k'a kɛ a fɔra k'a fɔ ko nin yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ a bɛ fɔlɔ anw de la donc o kɛra anw nisɔndiya ko ye jama min n'a bɛna bɔ an bɛ dugawu de kɛ jama ko in ka sira sɔrɔ a ka ɲɛ pour que an ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ jamana ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ cercle ka nafa sɔrɔ région ka nafa sɔrɔ an yɛrɛ ka commune ka nafa ka belebele ka bonya la kosɛbɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye Semenge den min ye ale ɲɛfɔli kɛ min yɛrɛ ye cakɛbondaso min sigilen do jamana yɛrɛ dugujukɔrɔ nafolo o tɔnɔ ɲinini na u ka jaabi kɔfɛ nin b'a jira k'a fɔ tuma dɔ la ni ninnu kɛra ɲɛsɔrɔ fɛn ye a bɛna dɔn k'a fɔ sanu kɔfɛ jama fana bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ ala k'o latigɛ an ye. An balimaw dɔgɔ duman ye dugu min n'a bɛ sigida 4nan masurunyala nka sigida 4nan dugu dɔ tɛ ni ko dɔgɔ duman a bɛ tali kɛ Kati mara de la nka dɔgɔ duman ni sigida 4nan a bɛ komi 6nan fɛrɛ ni tɛmɛna taliko la taliko min bɛ Lafiyabugu ni Kilebi cɛ i bɛna se yɔrɔ min na o ye dɔgɔ duman de ye o dɔgɔ dumankaw tun y'a laɲini ka wele bila kunnafonidilaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidila minnu bɛ kunnafoni ganse ani do kibaru tigilamaw o tun ye tali kɛ nisɔndiya walela min kɛra Mali yɛrɛ minisiri min ka baara ɲɛsilen do Mali dugujukɔrɔfɛnw kuranko hali jiko Seydou Lamine Traoré ale ye taliko sigiba de ye o Seydou Lamine Traoré dɔgɔ dumankaw tun ye wulikajɔ kɛ ka s'a ma o wulikajɔ min kɛra ka taa dɔgɔ duman yɛrɛ a duguw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi kuranko b'a la jiko b'a la hali sirako b'a la ka t'o ɲɛfɔli min k'a ye a ye dɛmɛ ni wulikajɔ min kɛ dɔgɔ duman dugudenw ye o de kama u fana ye bonyamasegi kɛnɛ ani tasibila kɛnɛ labɛn min kɛra kari tɛmɛnen nɛgɛ kaɲɛ 16 waati dɔgɔ duman yɛrɛ u ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛnɛ min bɛ mairie kɛrɛfɛ u ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔ duman dugutigiw baro in a daminɛra ni olu ye o de senfɛ dɔgɔ duman dugutigi fana ye kuma ta kɛnɛ kan ale ye laseliw kɛ o laseli ninnu filɛ an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ala ka garijɛgɛ ɲuman d'an ma n bɛ dɔgɔ dumankaw fo bi ko ma bila kulonkɛ la dɛ mais jama min bɔra bi a ka bon fɔ ma on dirait que dɔgɔ duman bɛɛ sigilen ka nin don ma kɔnɔ vraiment a diyara n ye a bɛnna ma en tant que chef de village bɛɛ lajɛlen fo n'i ye bɛɛ lajɛlen fo n bɛ foli lase jeliw ma n bɛ foli lase ministre ma depuis bi ma se n'ala ye bi ta latigɛ an ka ɲɔgɔn ye bi an b'a fo kosɛbɛ ministre min don ji ani courant ani dugujukɔrɔfɛnw ale o bɛɛ ale de kelen ka mara kɔnɔ an b'a ɲini a fɛ an dɔgɔ dumankaw dɔgɔ man bila jigiyɔrɔ yan dɛ an b'a ɲini a fɛ a ka ministiriya nin kɔnɔna la a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an dɔgɔ dumankaw ye an b'a ɲini a fɛ a k'i jija k'o k'an ye n'a sera k'o k'an ye o bɛ diya an ye kosɛbɛ wa o bɔlen kɔ n b'a ɲini monsieur le maire fɛ maire ma ko la dɛ maire fɛn o fɛn fɛ yan a kɛra dɔgɔ duman ta ye a kɛra commune 4 ta ye an ka foli y'u bɛɛ ye k'an y'u bisimila u nali a diyara an ye o bɔlen kɔ n b'a foli lase musow ma n'i y'a mɛn ko jama musow ko don dɛ muso tɛ fɛn o fɛn na o jama o tɛ diya an b'an kalifa u la a kɛra cogo o cogo an kun ko mana bɔ mɔgɔ kan u bɛ bɔ k'an dɛmɛ an b'o foli f'u ye k'u ni ce k'u ni baraji foli lase jɔnniw ma o ye maa o maa i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na an ka événement lamɛn ka taa la kani koɲuman k'an b'u fo k'u barika da bɔra k'an to ɲɔgɔn ye o bɔlen ko ye n b'a ɲini bozaina ka mɔgɔw fɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin t'a siɲɛ filanan ye ko ala ka bolo mɛn a ka baara la a diyara n ye a bɛnna ma n ye ministre kunbɛn o ye taamasiyɛn ɲuman ye o bɔlen kɔ jeunesse n tɛ se ka fɛn fɔ jeunesse ye olu ye baara min kɛ olu yɛrɛ bɛna don o la k'o financer jama ye o ka fisa ni ne ka laada ye n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma hali bi jamana ye a kundogolama a n'a bilama tɛ kelen ye dɛ maa minnu ye kunungo ye yan ka na bi ye i b'a dɔn ko yɛlɛma kura donna la kosɛbɛ n bɛ dakunya kelen foli min lase jama ma
an balimaw nin de tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔduma yɛrɛ a mairie hali n'a y'a sɔrɔ ɲɔgɔn sama barika bonyalen don kosɛbɛ maire min bɛ dɔgɔduma n'u k'a ma ko Gangle ani dugu sigibaw cɛ o bɛ san damadɔ bɔ bi anw yɛrɛw b'o joona ale kɔni tun tɛ kɛnɛ kan wa hali mairie ka ciden tun tɛ kɛnɛ kan nka maire yɛrɛ ka dangan sabanan an balimakɛ Sisokokɛ a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ ale bɛ kɛnɛ in kan nka a tɛ kɛnɛ in kan mairie tɔgɔ la kabini a ye nin kuma fɔ waati min na anw yɛrɛw y'a fɔ k'a fɔ nin ye bɛnbaliya kuma de nin b'a jira k'a fɔ dɔgɔduman sigibaw n'u ka mairilakaw tɛ kan kelen fɔ ale ye ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli ninnu filɛ an nana bonya kama denmisɛnninw ka invitation na une précision encore je suis 3e adjoint ici mais je ne suis pas venu représenter le conseil communal je suis là en tant que personne ressource denmisɛnninw ka danaya daranga nano de la même mana maire représenté mana conseil communal représenté que cela soit très clair non donc o bonye kɔnɔla la denmisɛnninw sera ma u ka bonya yirana n k'u ye mankɛnɛ mais a kɛra cogo cogo denmisɛnninw bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'u wulila an kan ka wuli u kɛrɛfɛ surtout olu ye denmisɛnninw minnu ye an ka commune denmisɛnninw ye baara min kɛ a maloya bɛ ne yɛrɛ la yan k'an présenter yan k'a fɔ n ye conseiller parce que conseiller de kan ka ni ɲɔgɔn sigili kɛ ka restitution kɛ ka jama wele ka na yira jama la k'a fɔ nin san 5 in kɔnɔ anw ye nin baara in de kɛ ne m'o kɛ ne ye 3e adjoint ne m'o kɛ ne bɛ se ka na jɔ jama la ko n bɛna n kunkɔrɔta cogo di je ne peux pas venir donc denmisɛnninw ko o kɛra cogo cogo na i ka na accompagner depuis an ye baara daminɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔnɔla la n ko n bɛ wuli ka na jɔ ka foli di u ma ka foli di dugutigilakaw ma n tɛ ɲinɛ an ka maire Bako Bertier qui est là a kɛra cogo cogo ko bɛɛ bonya de ye an ni commune 4 an b'a fɔ yɛrɛ an bɔra commune 4 de la n'o maire y'a sen ta ka na jɔ anw kɛrɛfɛ an ka baara la an bɛ foli d'a ma monsieur Bertier tous nos remerciements donc denmisɛnninw an tɛna kuma jan fɔ 5 minutes de dira an ma ne bɛ segin kuma kelen min kan aw ye n wele aw ka fɔra fɛn fɛn na n bɛ min fɔ aw ye o ye bɛn de ye a ka bɛn aw ka da aw yɛrɛ la maa n'i ma da i yɛrɛ la dɔ b'i siri ka taga n'i ye maa n'i ma da i yɛrɛ la dɔ b'i siri ka taga n'i ye la commune là une commune qui est à quelques mètres de Bamako n'a fɔra k'a fɔ ko anw de bɛ nin condition kɔnɔ halisa c'est regrettable mais o bɛ bɔ mun na a bɛ bɔ dusukolo de la ni dusukolo tɛ mɔgɔ la dusukolo tɛ mɔgɔ la i tɛ kɛ fɛn ye maa dɔw fa bɛ se ka miliyari ta k'a d'i ma ka miliyari ta k'a d'i ma ni dusukolo t'i la miliyari tɛ foyi ɲɛ ye mais maa dɔw fa bɛ baara yiri la hali foyi t'i bolo a ye baara yiri la dɔrɔmɛ 1 t'i bolo i bɛ kɛ fɛn ye ka faso ta ka kabila ta ka jamana ta donc moi je pense que abo sera de ka fierté kelen min bɛ ne la commune kɔnɔ yan c'est la jeunesse TT la jeunesse conseil communal baara min filɛ nin ta i b'a sɔrɔ n ye démission rendre mais denmisɛnninw san 2 kɔfɛ ni tun nana yan maa si tɛ tɛmɛ yan na ni m'i ka kurusi kɔrɔta ka don ji la jɔn y'o baara kɛ denmisɛnninw yan denmisɛnninw y'u accepté ka don kaso la pour que ka commune fɛnw préserver ka sɔn ka don kaso la pour que ka commune bien préserver n'o denmisɛnninw wulila fɛn fɛn na an bɛ wuli o la k'u dɛmɛ denmisɛnninw wulila yɔrɔ o yɔrɔ n'u sera ma n'an bɛ se k'u dɛmɛ an bɛ jɔ u kɛrɛfɛ ka jɔ u kɛrɛfɛ dɔrɔn ça c'est pour que k'u moral remonter ka dusu don u kɔnɔ donc ni politique mɔgɔw kumana a mɔgɔw b'a fɔ k'u bɛ campagne kuma la ne ta tɛ campagne ça je le dis kuma dɔw bɛ yen n t'a fɛ ka hali u fɔ yan yɛrɛ parce que je ne cherche pas un mandat quelqu'un qui cherche un mandat a b'a fɔ k'o tigi nana politique ko kuma la c'est un regret pour moi-même d'être dans ce conseil là ni sarali ne ye n ka baara kɛ ka tila n ka baara la ka na ka na don conseil communal la ko pour que n bɛ n ka conseil de dɛmɛ n bɛ n ka commune sigiyɔrɔ de dɛmɛ sinon ne ma na fɛn ko la mais c'est regrettable ni t'étais la jeunesse de cette commune i b'a sɔrɔ n ye démission rendu a mɛnna mais hali sa an b'a fɔ aw ye aw k'aw cɛ siri dugu tɛ développer jamana tɛ développer sans la jeunesse an b'o fɔ aw ye dɛ n'aw b'a kɛ aw b'a kɛ n'aw t'a kɛ aw k'a to yen jamana y'aw ta de ne min bɛ conseiller la yan maire la bi ne bɛ san 60 ni kɔ la san 65 ne bɛ se ka mun de kɛ tuguni ko n b'a di aw ma yan aw bɛɛ kalannen don aw bɛɛ ye sotigi ye a y'a k'aw yɛrɛ ye i n'a ka mɛn ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ k'a kɛ n ye i yɛrɛ k'a k'i yɛrɛ ye donc halisa aw bɛ sira min kan an b'aw fo 5 minutes de dila ma halisa a ka cɛ siri a ka commune développement la et ça je vous le dis et je vous le répète a ka ɲɔgɔn minɛ n'aw b'a ɲɔgɔn minɛ a ka ɲɔgɔn minɛ n'aw ma ɲɔgɔn minɛ juguw bɛ na a ka commune siri ka taga n'a ye
Ça c'est très clair. Donc a y'a wɛrɛ a ye ɲɔgɔn minɛ halisa a ka baara kɛ o baara kɔnɔna la n'an seko ye fɛn fɛn hali n'an tɛ conseil communal la yan n'an bɛ se k'aw dɛmɛ min na an b'aw dɛmɛ o la. An balimaw dɔgɔduma yɛrɛ denmisɛnninlakaw olu tɔgɔ la ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen nana kɛ dɔgɔduma denmisɛnw ka ɲɛma fɛ mun de kɛra sabu ye nin kɛnɛ in ka sigi ani sigikun jumɛn yera a la a ko kɛra cogo di mun de nana ni nin nisɔndiya baara in ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka denmisɛnw ka ɲɛma an k'a lamɛn. Ne nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ parce que bi ye kunnawolo don ye bi ye nisɔndiya don ye n'i ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a ɲɛji m'a faga a daji b'a faga. Ne bɛ Ala fo ka Ala barika da. Moi j'ai été élu président du conseil communal de la jeunesse de Dɔgɔduma, ça fait 2 mandats. L'objectif fɔlɔ pour les jeunes pour le Dɔgɔduma, parce que je sais que c'est l'union qui fait la force. Aujourd'hui, toute la population de Dɔgɔduma a compris qu'il y a une jeunesse consciente qui est là. Merci les jeunes. Mɔgɔ min fo i ɲɔgɔn ye ci la parce que n'i ko Dɔgɔduma dɔrɔn bɛɛ bi baara de fɔ an bɛ baara de dɔn ye. Foli bɛɛ kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen o ye k'a di an ka ministre ka représentant ma parce que sigi in dabɔra non seulement an ye baara minnu kɛ an bɛ n'o ɲɛfɔ mais ka bonya kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin an ka ministre ma Lamini Seydou Traoré. N'o ka kan. A ka di n ye a ka Lamini Seydou fo a ka tɛgɛrɛ fo n'a mɛn. Balimaw an ka dugawu kɛ an ka Ala deli hali bi an k'an cɛsiri ɲɛmɔgɔw ka bɔ an ka sigidaw la ni Lamini Seydou tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se mais n bɛna n da don a la sa bɛna fɔ kuma min dira ne ma kuma fila dɔrɔn kuma kun fila mais n b'a daminɛ fɔlɔ jiko la balimaw ka y'an sigida jiko tun ka gɛlɛn dɛ minɔgɔ yɛrɛ de tun b'anw na yan parce que château min bɛ yan n'a bɛ ji d'a ma a tɛ jama bɔ bɛɛ b'o dɔn an baw sɛgɛnna an balimaw sɛgɛn mais anw yɛrɛ minnu ye jeunes ye tuma bɛɛ an bɛ sigi kɛ mais anw jɔyɔrɔ dɔ se ka kɛ mun ye an ka sigida la anw bɛ se ka mun kɛ walasa k'an baw bɔ degun na depuis an ma bange ninnu bɛ degun na yala anw bɛ se ka kɔrɔ hali bi ka ninnu to degun na on se dit non il faut faire quelque chose donc n'a b'a kalama SOMAGEF ka addition don min kun daminɛna ka ji di jama ma Banque mondiale ka projet Dɔgɔduma kun t'a la u ye ji ninnu dili daminɛ ka na da commune 4 la parce que anw ni commune 4 de bɛ dancɛ bɔ ji danna commune 4 la bon an wulila ka na sigida ɲɛmaa fɛ yen k'a fɔ a ye a ko ko tiɲɛna k'ale yɛrɛ y'a mɛn ko Dɔgɔduma t'a la mais an ko jiko banna Dɔgɔduma t'a la a ko État ka fɛnw ye programme ko ye ko bɛɛ ka yan de n'i bɛ se ka min kɛ duguko de don bon an b'a bila daginda la an ye ɲɔgɔn wele an ka dugutigi ɲuman Sidiki Kamara Seku Jara ani musow ka ɲɛmɔgɔ ani jeunes dɔw an farala ɲɔgɔn kan ka taa se SOMAGEF direction la ka taa delili kɛ k'an bolo fila d'an kɔ a don Kasimi yɛrɛ ni ka kisi ko jiko b'an balakaw la u kana ji d'an ma ni ji sera ka communiquer d'an na ka anw ma ji sɔrɔ u tɛ se ka kɛ bon adamaden ni ŋaniya ka ɲi ko dɔw bɛ yen Ala b'a ɲɛnabɔ u ye datu ta ye k'u bɛna ji d'an ma u nana ji di an ma bɛɛ y'a ye ka daminɛ yan fo Burubada la réseau kɛ Kaɲabugu la yan quartier dama damani bɛ yen nɔ u ye antenne ladon dugu kɔnɔ mais an ka côté in na Talibɔden la carré tɛ yen robinet ma don yɔrɔ la tɛ yen n tɛ Kaɲabugu dɔn dɛ Talibɔ waati ni robinet dayɛlɛ sisan ni ji sɔrɔ an fɛ yen sinon ji tɛ sanu de ye Dɔgɔduma ye ka taa fo Buramabugu la o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ deli ni courage ni timinandiya donc vraiment an b'a fɛ an baw ka bɔ degun na donc an y'o ji min sɔrɔ je crois an nan'o jiko yɛrɛ session kɛ yan borne fontaine 17 o de tun kan ka d'a ma nka gɛlɛya dɔɔni donna baara kɔnɔ olu bɛɛ ma se ka sɔrɔ n tɛna an bɛrɛ don olu bɛɛ fɔli la normalement robinet cogo tun kan ka don carré bɛɛ kɔnɔ n'aw kun bɛrɛ o de kan carré ninnu bɛɛ i bɛ t'i ka sɔrɔ kɛ 1 dɔrɔn i bɛ robinet sɔrɔ mais baara yɛrɛ kɔnɔna na baara exécution kɔnɔna na bɛɛ b'a kalama n tɛna yɛrɛ don la dɛ gɛlɛya dɔw donna a kɔnɔ donc SOMAGEF mɔgɔw taara n bɛ nin fɔ mun na pour que k'a fɔ ministre ka représentant ye a ye ji di an ma a diyara n ye mais bɛɛ ma ji sɔrɔ dɛ an kun y'a laɲini cogo min na o kun ye carré bɛɛ ji robinet cogo ka se ka don mais Kaɲabugu yɛrɛ bɛɛ ni n ma ɲinɛ je crois carré 3 dɔrɔn de bɛ yen cogo ninnu kɔnɔ donc an bɛ laɲini kɛ ça c'est une cri qui kɛra encore à l'endroit de l'énergie an balaka minnu bɛ yan carré minnu bɛ yan Dɔgɔduma aujourd'hui on compte plus de 38 000 habitants carré minnu bɛ yan ni ji ma don a kɔnɔ hali bi an b'a ɲini ministre fɛ a ka kuma ka mɔgɔw fɛ vraiment pour que an bɛ se ka ji sɔrɔ donc je crois que requiert maintenant ministre ka représentant bien donc n'i ye ji sɔrɔ sigida la a tɔ ye jumɛn courant ni courant bɔra a tɔ ye jumɛn
Ni kuma jarana, je fais le texte sans complaisance, sans risque de me tromper. Quand pour 6 ans, on doit m'envoyer à la Malion. Malikura ni n'a bɛna jɔ a bɛna jɔ ni gouvernement ko malien kuraw de ye depuis indépendance daminɛna on ye lafiya min sɔrɔ nin transition in kɔnɔ an ma deli ka sɔrɔ. walahi n b'a fɔ yɛrɛ fɔ tɛ yɛrɛ ya tɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ ministre la ministre. Bagimode. n'a fɔra min kun wali kun cɛ c'est à 0 mètre communicatif ni gouvernement cɛ an bɛɛ nɔ bɛ ɲɔgɔn na mais n'a fɔra mɔgɔ ye ko courant tiɲɛ a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma yanni e bonya kuta kare kelen kare fila courant banna bɛɛ bɛ ka fili don courant dugukolo jukɔrɔ ni san nana bɛɛ n'i ka dabali ye o y'a batiri dɔ y'a sɔrɔ alhamdulilayi dɔw y'a sɔrɔ mais bonya mugu bila i ka talikɔ bila tafugali la courant tɛ yen burabugu la courant tɛ yen tɔgɔnɔwasi la courant tɛ yen kurimabugu la courant tɛ yen on est pour cɛ quelques minutes n'i ye kati sɛbɛnni ta ka bɛn 37 communes dɔgɔnɔni kun b'a sugu ka bɛn ka sɛbɛnni bɛɛ kan mais an bɛɛ kɔfɛ. An ko mais an ka tɔnbɔ in ti danga ye tele tɛ an bɛ wuli k'an jɔ an y'o de ta k'o k'an arme ye k'anw yɛrɛ sacrifier walasa an baw n'an faw bɛ se ka lafiya sɔrɔ n'an denw minɛ bi m'an bila ni courant ko in na dɛ depuis kumajan et puis ministre dɔ Frankali bɛ yen wagati min na an ye wulikajɔw kɛ pour que an ka se ka courant sɔrɔ an ma courant sɔrɔ bon ala nana n'an ka n'a ye fanga yɛlɛmana Mali courant daminɛna an ye ministre sɔrɔ min bɛ courant ko ni jiko ministre kelen ye ministre ye n'i y'a mɛn adamaden i sigiɲɔgɔn fɔlɔw de don n'i ɲɛna i sigiɲɔgɔn de don n'i cɛ i sigiɲɔgɔn de don an farala ɲɔgɔn kan dugutigiw alimamuw ka taa ministre fo a ka so ka dugawu k'a ye a filɛ ka jɔyɔrɔ min sɔrɔ yarabi ala ka sara yɛrɛ d'a ma amin alamisa samankɛ tun b'an cɛla don caman ani muso o donni kama tiɲɛ na an ta kun ye sirako de mais ne ye dama siyɛn k'a fɔ ministre ye ko monsieur le ministre ni nana ye k'a fɔ min bɛ n kɔnɔ an b'a fɔ ne sɔrɔ juru sɔrɔ n ko courant tɛ ne ka commune kɔnɔ na dɔgɔdɔma a ko vous savez que le président a ka dɔgɔdɔma y a pas d'électricité monsieur le ministre a ko d'accord a ye taa a ka demande sɛbɛn a ka bila mais k'a fɔ o ɲɛ an tun ye demande fɔlɔ sɛbɛn k'a ci direction d'exploitation na depuis le 30 mai 2019 30 mai 2019 a ma courant sɔrɔ maintenant ministre nalen an ye lettre ci a ma a correspondance de b'an bolo yan le 11 président 2021 ko monsieur le ministre an mago bɛ courant na an ye lettre don 2 semaines après, il y a une équipe robiste de l'élève Ouna, qui a d'ailleurs une belle fleur, qui a dévié Béquet, qui a monté un peu, qui a coûté des millions. À nous, nous avons à nous, nous avons voulu. Il faut que nous ayons un courant sur là. Il y a un foyer là, un intégré fort. On entend la carte. Il faut pas que nous ayons un courant pour tout donner, nous avons sur la langue, alhamdoulilah. On a tout faut pour tout na ay pour le tamba pour les brigades pour tout na ka digaw sigi ka bara daminɛ an ko sisan kɔni alhamdulilayi bonya ma sigi k'an kɛ ministre ye parce que chaque fois que na ministre ye ɲɔgɔn ye an bɛ kuranko kuma in fɔ a ye a b'a fɔ ko non a bɛ kuran sɔrɔ a ko kuma kelen de bɛ yen c'est que j'ai retenu du ministre a ko lui les jeunes comme nous là les échouera c'est comme si toute la jeunesse a échoué ces mots ça m'a trop tiqué et je crois qu'il n'a pas échoué. Bravo au ministre, bravo au président de la transition, bravo au président.